Good morning guys, mag-Bible reading ta guys. Bisaya to English. Ako i-translate guys. Matthew chapter 7 verse 25. Og ang ulan mibundak, og ang mga baha miabot, og ang mga hangin mihuros, og mihapak ni ana nga balay. Og kini wala napukan, kay kini gitukod ibabaw sa usa ka dakong bato. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Matthew chapter 7 verse 26. Kung ang matag usa nga nagapaminaw nining akong mga panultihon, ug wala nagabuhat kanila mahisama sa usa ka buangon nga tawo nga mitukod sa iyang balay ibabaw sa balas. And everyone that heareth this saying of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. Matthew chapter 7 verse 27. Ug ang ulan mibundak, ug ang mga baha miabot, ug ang mga hangin mihuros, ug mihapak niana nga balay, ug kini napukan, ug dako ang pagkapukan niini. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and built upon that honor, and it fell, and great was the fall of it. Og kini nahitabo sa diha nga si Jesus nakatuman niining mga panultihon. Ang katawhan nahingangha sa iyang pagtulunan. And it came to pass, when Jesus had ended this saying, the people were astonished at his doctrine. Matthew chapter 7 verse 29. Kay siya nagatudlo kanila sama sa usa nga adunay awtoridad ug dili sama sa mga eskriba. For he taught them as one having authority, and not as the scribes. Matthew chapter 8 verse 1. Sa dihang siya nakalugsong gikan sa bukid, dakong mga panon misunod kaniya. When he was come down from the mountain, great multitudes followed him. Og tan-awa dihay miabot nga usa ka sanlahon, og misimba kaniya nga nagaingon, Ginoo, kung ikaw buot, ikaw makahinlo kanako sa nga hinlo. And behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. Matthew chapter 8 verse 3. Og si Jesus mituy-od sa iyang kamot, og mihikap kaniya nga nagaingon, Ako buot, mahinlo ka, og diha-diha ang iyang sanla nahinluan. And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. Og si Jesus nagaingon ngadto kaniya, Bantayi nga ikaw walay suginlan nga tawo, apan adto sa imong padulngan ipakita ang imong kaugalingon ngadto sa pari, ug ihalad ang gasa nga gisugo ni Moses alang sa usa ka pagpamatuod ngadto kanila.
And Jesus said unto him, See thou tell no man, but go thy way, shew thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded for a testimony unto them. Matthew chapter 8 verse 5. Og sa dihang si Jesus nakasulod ngadto sa Capernaum, dihay miabot ngadto kaniya nga usa ka Samarianhon nga nagahangyo kaniya. And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him centurion beseeching him. Nakita mo, Kol. Ako siya ibalik ko lang. Ayaw pagkuan kay kabasa ko Bible. Nakay ko na, kita ko na akong, Kol. Og nagaingon nga Ginoo ang akong sulugon, nagahigda sa balay, nagsakit sa paralysis, sa libyan nagantos. And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented. Matthew chapter 8 verse 7. Og si Jesus nagaingon ngadto kaniya, ako moadto og moayo kaniya. And Jesus said unto him, I will come and heal him. Okay, thank you guys for watching guys.